Tukain. Alog. Alog. Wala. Alog again. Alog again. Alog. That two. O, dadaan kami doon. Dahil mag-meeting pa kami ng... Kalik across the horizontal line. Sa Martes. Oo. Pass to David. To Vital. Vital. Wala. Nakuha rebound. Sobanya. Pass to Kai. May papasok na kayo. Kai Tulayan. Tulayan. That's all. Kalik at Bagtas. Bagtas. Diretso. There's a foul. Foul number 6. Alog. Alog is your second personal foul. Dalawa na. Two shot. Dalawa na. Two shot. Parang alon. Dalawas pa rin alog. Nandiyan pala yung pare ah. Kaya hindi ako score ni Kakay. Sa susunod ko, may tinarin niya. Presto. No count. Wala siyang Chocolate. 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 Wala na yan. Mamaya pag-score ba, patayawin mo. Kaya ganyan siya yun eh. Whoa. Offensive foul. Foul number 7. Kahit Side ball. Side ball. Number 7. Ang number niya. basta cherry kain niya na. Palika. To David. David. Pumorma. Tumuro sa press. Wala. Basta kain na. Nakureserva niya ang rebound. Pas to Kain. Kain. Nagpapadali. Wow. That's a foul. Who's foul rep? Foul number 11. Pushing foul. Two shot. Number 11. Kalika. It's your second personal foul. The second personal fans is kalikaan niya. Kalikasan ng kabuhay. Substitution rep. Substitution. Time out! Ilongga team! Hi, Ma! First up, wala na. Our score!